بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برانغا كده مسلم جيني مسلم يا غمي مبارك بيرن غيبون مسلم يا غيبيرا. السلام عليكم. ومبارا على نوال سامين جينا قنتولو غي في غوما على غادي يبوم ماما رجي على غادي يبوم وما غوون كيفا ومبورو بيتو nga gal fangi fi womboro ma ala ga won fagamuti nga kirenye yuga mundu nyaagu yuge birimbe duniya yuga mundu nyaagu yuge birimbe duniya yuga mundu nagi watan nagi fama yi video tori watan nagi fama ngoyra mede ala ga diye bumma yuga mundu nyaagu yuge birimbe nga kirenye o mari jala masingi abeni wonga bata wonga kolon sinde won fa batu e janaba ka ki kolon e saliye so ki kolon inu tina kam masemma ina kolon onna kolon yuga mundum miri ga sali onna kana mama era perde algiyama yuga mundu ga sali onna kana ma ita gera na bidin kolon de na kini fatti ala be ya batu yuga mundu miri ga sali gunna kanama era febil na nyaago idale marigi ma yuge na ra murafan alama yuge na ra murafan wo mahera ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuge na ra murafan won tayibu da mema ngaga kede yuge na ra miri fagamane yuge na ra lui ga khamera ifa lo yomuna yuge na lui ga ginere fa lo yomuna yuge na ra lui iradira ifa lo yomuna yuge na ra lui borira ifa lo yomuna alna na yugelo wonyira ala ga yuge bidon lu wonyi alla na yuge lu wonyi mo yo ngwa yuge nyaaki tangomma mo yo wonto do ma won woyendo yuge ma mi khima na makan mi ga yuge nyaaki tantongo kono wallahi yuge nyaaki ndefannana yuge nyaaki kerenna nana kam masin feki bira kolongo yuge nyaaki nara na kam mu fam pe ha tan lu mirira i perde mane be perdal giyama i perdira salira ala tan itin gani ton ne fa batugo khali furare iyo kono yuge nara amura fan ala ma amura fa wo maghera ma alayhi salatu wassalam amura fa won tan ko ngide ma yuge nara mi rini nan bama yuge nara tanan nafiri ya barri nafiri ya baba nara ala na galu muslimi di yora yuge nara mu fan ntingi bere minga bore yara ntingi wule fale ga bore yara ha nyerati ga bore yantin ngala kono yuge nan ya alumo yoro mo ame ga bore yaro yuge nan mara kolon gono adamana nga kirenyi i woyen me bore ba ku ibalang ben ana kan fala ma nengira na ka furi ko amuna ka fala fego yuge nan naki yuge na ra magago yuge na ra la ka won tangama yuge na ra tanan nafiri ya bara e yele me bore re bere mare ku ibalangi ini bore yi khaba wengi ne kin ta fala feki ku yifangi ya nara ha yuge na mu yora la ga mine mutali safe parce que ini khagali masemma ala ni findi video ra bara ya khagali nde fi boro muslimin de ma ikolom man sa ta tongo ma gbenan na bidin ga kelumbe video nara wonge ta kan yela benun sa ya fa wakati yuge nara bidin gala matanga khane yi gala magandi ga mine yuge nara yi gala magandi ga mi yi gadi na gaso ina gaso jam fante mi gina kan ku yibalangi nyalege nyaari ya nara nyaagu inara atanan nafiri ya barare mi gina kan ku yibalangi ana kan fala ma nengira na ga furi ku amuna ga fala fe na kidi na ga furi ku na tan nana ini woyemma na mi moli be ini ga fe fala ma ana kan natim mebe ana kan fala mebe a wule na kama furi ku na kan nogon nana ama furi ku fala mebe jamais anengi na kan fala ma na nana akui na kan na ala na tori
amu fanga ka kerenge yuge nara magaru mo yo na tara gine khame yuge nara anulu ginera iga kameni aga konta fili ma semmebe mananti itan de balanga lo mise inara tin kono na kan no ngona nana alna ga yuge lu ginera amiri qaba mana ayi bulumbulu qaba ayi bulumbulu anulu adama renege safe inu miri malanga kuyi balangi ina kan fala mabe ara timma agbe no ngwa kuyi afuri kuyi anno kuyi alla taala nan tunna to na kan nana ana kan fala fe be anengira wule inna kan yi gafifi alla taala na kan rayira bibe logo na aluma na lo yaga crise raba aluma na lo yaga faga duniya giri bin lamme ben logo ngaga kerengi alla ga won kisi yuge nyaari ma yuge ko bi mu fan kono yuge biri nge parce que wule ala ni tibe ala ha menge yana tibe ina gira si ri ga wala yara ina ha kolon fe na ra mu fan ina gira si mini mene ina parce que ran lu wule ala mu na ala de mu fan nga wule ala ko mo musumi ya ka ino ma ludi yene fa bere fa kono nyale ge nyaari ya miri kuyi balangi ala non to akuyi tori ibore bu dada mo safe ikuyi na kyo ki bore ma kulo iforo ki bore be ifuri kuyi balangi bore be a ibore na kan fala febe a furi kuyi to nga ibogo be itang be balangi ifa gelo honde fa sa khaba nga keda ala ka won kisina yugima yugena ra mufa ibore wayam mebe akuyi firare itang kuyi foro gabe ibore wayam mebe era timma safe I wayam ma era timma era wangira timma be kono na kan nogon ko kina nogon ko ina ga salifi alabe hijabu to ngwa dusi yumma kono na kan fala men nengira anu ifuri na kan nana kede mara muslimi ya dine mutara ina ga kamena nera ibari ide khabira bine sa hambe ala kotu ihalo ala ga kirama isalime summa kono ifuri ku ibalango fema ibore ibudada mebe iku iforo ibore ibudada mebe wono dogo wona kan falama na kan ne furi ku ina nana kono ina kan fala fe nengira wule nan naki muslimi ya dine mutara fe nara kosebele bele nara fe nara no ko bele nara imanti me salima nara iyira iku ino ngo ibore ma ibore ngaka kerengi ama semmebe wo yele ma wo bere ma iku iforo gabe amufan ngaka kerengi muslimi gine khame kosebele bele inara asaya mo yoli na kumma nimi se nara era perde mane era perda muna fangi yo ma ko era perda aligiama muna fangi yo na ma ko gi khantama aligiama muna fangi yo na ma ko eni na kan fala me bore be inengira akhali nana ne bonye yatima eni na kan fala ma imolam bore ba khali nana ne nengima ina galara tin ne bore nye nye awa ibora ga fe fala ma itara timma enye wotan wallahi he asandanaki he yiki iwayen fe bore be kono iwule ina kan fala fa be naki iwayen ne nyogun fa be kono ekuyi no gungu fe no gungu furi ka be mi kana ka kuyi balamba he anomali de iranya kwa me mura fama ano kampai bombo be me imura fama iranya kwa ma furi kuyi balangi ga fira adori be na mukoloma fa na fala logo na gara mini khali sadaka banen nera inyali genu fa be ala fara yera bibe so ne fa kolo na ganu na fubi kuyi mi kana kan kuyi balangi min sa nyeme na kolo I ga sadaka ba gbegge inyali ge fangi yana kan so ya tan toton da so de ana fala ri yan folo na kan no ga furi ka ri qaba ala taala ra yerbe men ne lo ga ra yerbe man no lo ne na lo Allah taala ra yerbe man ne lo parce que ne sadaka ba ma ina kima itan ni ku fi gabe agbe balanga wa fala ma lo na ga ahara mina ri kana kone na ga malanga furi ko ahara mina ga ibo goyema inu ala ga menge agiri man lo ala man fara yerbe be ifa kolon fende na furi ku awena kolon ma lo na ga
itan lu monen lo dunia lo ka kele dunia sa fe so do wula ku i vive kele inu gena da mamoli kolunde inu miri na kan tema o goro mo berema akui balangi be itanga nyalige fangi ya ga sada ba gbegbe ina hira ba ma be ala taala nge na masende be lo na kuin na kina renge inna kolunda lo we ilu mane sa fe alu ya fa ka mara iri déplacer so do wula ku kele vive yuge nara mufang yuge kobi nara miri naga ife no ku furi ku bore be isara militina ay miri na qabama amiri na bolo mo ngone nara fure naga mudandamma wonu miri yele mo wobere mo wote mo wogoro mo fe bin na baba qiqa gine na re ga mena ku no nguyima fe no nga furi ku nara min logo na alu mana alu ya faka alu mana alu ya bolo sa fe ino mo birin konde indo na yigita ge mo ba indo e mane ade mula gara monu sende no wayan fe no logo ayele manna bire manna ade di ade ina fi yata kam matan difa ayigita ga kona de ina namma yamfante ya nyalige nyaari ya fore yuge na wonna wontan ibu dadama sanfirin fore hawo malo won sali na gira bafi banun sungi wonna wonyata nan tora fe won tingonu won tondere halu won furari nara won sa fure dagi mo fo won salala tambedi kono wonu ala taala de gafan ira sali ala taala ha menge ya se wara nyale ge nyaari ya benni yamfante ya be sondongi ku ibore ga ba yele fera no berera itan fan yele me borere be de mara me wule ku amufan won mine ini na kan fala me bore be inengira hali ina kan fala fe inengira na kina ne furi fan ku secret na birimma secreta na tan nana ya kolon secret no malude mi rini re gundo fala be itan no ma secret gata de immiri ga gundo ya bama nanun na kede mara nyale ge nyaga ya fe no ku bore ma konnante nanun na kede made ino mo bore ga secret gata de imuno tan fala nan de lui furi ku na tan c'est bon ala wa gon fe nan naki ba gundo tan gundo nara ima to Allah subhanahu wa ta'ala e malima ne mi reto e khayu fangi e malima na mai fala donc secret tan no gon fe ibongema natan sawaba nan nagi natan mi khilan ne natan naba muslimi ya dine nan falare konon na gamma sondon fora ya ibore anga keden jama senfe be wogalan de fangi kui nga keden ya kui fangi ya metan konori na kangi ma ibore ma aga henne furi kui amura fema isara ga bien kon sa fe sara ga fe fangi konto ikui fora ga ba wayem me bara wasari itam balanga be ina gam balanga furi kui wodo ko han tande sone fa sanara mini anyoga muna na gam mebe be ini yele mare be de mara ma mo nyogo itan na ba mara isa na ganna miniki ifuri kui atankambi ubiyan yirende yigita ga ngona genga ga kerengi nana to bidim baraga ko boro ya yara afrique liba foti taliba bidim baraga ko boro ya yara hali nga kerengi na rato ubiya bore ubiya ha mi gindi bidim baraga ko to naga wallahi in dunya ne mi gindi ko ndito nge ara khuru mi gina kan wa malufi nyama yama anyan lu gonen de ba le yoy do wula kui eno ala taala batutu hali gata ko sira sokma logona ala ta ko sira kan suru wingi hanna ra sokma logona hakema ge nyale ge nyaar ya yamfanti ha yigi tege bara ge mi re yilidi walla na ka yuge nga bere men no mo bere min de ya ko site itam fam bere lo bere mu fa nata ayatan kana fe naki mais fe tan no fe sondon yu ki bore yele mera bere mera itan nan tam fa fe naki ifan no fi yeta fan kana poison lui fati ku isondo nyu ku inu boro anu kana ifate ku inu kana ça fait ira ye fangina kan ne fati ku ibarari inu na fan kana nyali ge nyaari yare fati ifate no lokonsi ikundura kana nore no kane fatima isalime summa ala be kono nore mi fatima
I mo makina kana nyaku ina ga fatiyo ku ise na kan nagata ga furi ku bure be naki ayele mera bere mera tan na kutu gabe I kona ga bonye ma be na me ki fate bende nan kadama I to fan kyoke to nyaku mana la fen mi na ga wala o do woni wo moto kikema o do woni wo moto kikema mi na ga ko len jati yam fantena ra tan fere gata ma furi ku abore be yam fantena ra nyali ke nyaku alu mo kona ra bore ba abore kafe karkile ko so ku ye babuma dogo ba iya tamato kikema na kan walara to video ra bafe mo yo na ka ko le walara he mbara na fala wallahi mi ri nyali gen halen tanto wenfe kan la garan nyali ge fan afire mura kutuma wayande na wasa mane he nyali ge nyaari masa mi gira wasa qifan amma san ini fe mi gira wasa qito na mu fe konnanti ara gata ma furi ga bore amma sa wule tan ala ma be go non di ala na non di nan ba birin sa ga ne womma mi ko ngbe na kolo mi ri nyali ge fay mi gira wasa ge ni fe to te bara se gafe mi ri nyali ge nyaari fe da gate ni fe to te bari kolo nyali ge nyaari ya mu fa anu luira halu du yore gbeli nara e mutim me tan gafira e mutim me gafira e mu fa me gi me fora parce que furi ku ise na maleke ta tori e ta kolo ra comportement ma e ta kolo parce que ala ga gera ni tanna ala ga wo masara ala ga wo mali yam fante ya nyali ge fore ya nogon gira sondo ka mu fan yam fante ya ça fait ma kolonti de yo na ma atanan na fi ya barga parce que na nyali ge nyaga ya nan lu me sondo yuki borebe he so isa ga gherin de to imwa ma ha so to isiga isi na kan ne furu yuki ya be nyakuira isa ide yi bogon ga sabu be na ga furu yuki yi bogon ala ko tu ga sabu décourager na ga nyema ana na gheri so to parce que sondo yuki forore I borebe ilu madi mo fin nafiriya sondo fora ya ni khane meti nafiriya ma isiga aga sabu ide bore ga sabu ina gati khagine nara amari yegi aga yifan ga me ina nga ya kli kana ga me balo ga me mara khali gine nara ina gati nga ya ga me kli kana be na ga me no gine de tourne nyali genya ya tana miriti manafiriya ma amufa sondo fora ya yuge na lan tan mulala mo tafe nyam bara gawo ibu dada mi yan yaran tan bara gawo wallahi mbara gawo mari jala min se fe mi ritan ibore ni woyem mebe ikui balangi yele me bore rebe de mare kui forore ça fait attendre ga keden ya ma sembe ba kui fire febe itang be forora be min sema wonti monara wallahi na reno fendende to duniya ça fait keden do ko yanan woli so ngwa ala taala tagi wallahi keren do ko yanan goli suguma bore ya bin na nyaagu manema en na fe ko lo mirima na hara bere wallahi ra fo ma amura baaga na kan ne ma ko lo mago me hala amura baaga do ko be ya santi ete kui fam me bore be e bore tan kui balangi be e waye me bore be e kui fam ma e ga fe fala me bore be atan kui balangi aton dag be fala de me a kona ri me na kan fala fe ma mu no mara min de ma adundo ri fu ga khari min lo ko net na ga furi ku sna se ga sa na mini itan ga kheda ni fa to tun e ko lo mana na man nu waye fe mi na gambe ya ga nja ku inara e ko lo mana lo ko ne ga khari ri ifande me kanade wallahi ma ko lo mo fe e waye fe na gambe na gi ya ku inara e waye fe na gambe na gi akui balang fe ndende mebe kena tore kui ima kuluma fui daga soto ireri soto ayana to afa sa fende ndera ba sono action ndera ba ira sabu ye ifa kolon ina kanu boye magibe goro yaka anu wule na masen femba nenyira yaka kui no ngombe ina kolon mona logoene akangi na me ko moli mu kolon ima kolon mo logo yo fala heri ndeti ye efa kele so neti nyang nyali ge fore ya wumba ma mu fan sondon na kuti amu fan fure nara a cancer nan lume sondon yuku yo fo kana ala ga wommine ntan yuge nara an toro yuge birimbe wallahi
ni wayan ma mirira ntan jenab silla ni wayan ma mirira telefon na raba tera no miri ni wayan ma na gambin na man nengi ku nengi nanan na be ma val de mirira secret ou bien secret ande nan famma na han nan no ala tagi na tan fala da mara secret na ra kono sondon na wase ibore be i sondo ira wase ngaka kele yama sabe wo yele wo bere aga findi ifuri ku yati nan ne na kana mini fe nengi ku fe re nan ga mini bonye ku et puis i mon waye bore be aga fe yomu do ku be me waye me bore be i yele mara bere mara sen dai ki me adoro ibe ku kwa kanya ka fe doro ibe ku khona khama sa fe ton dara min de khona khama me ni yela rapet e na fala na ka fe khone be ku itambe ntamu fata miri ga khone daga tan nu khona miri man nara mini mane ma tera teri ya golo mu fata nya ta ga ma sem mane be khona rima e puis nara mini na fala be nyam buma mu khima ran furi mi ngali ge fanyu no fe ra kha furi ku na ga mo ra fama ku yeni be mi kata furi so mo be ngone kamara mini na lo kamu no magide mi ngali ge fany hamule na re bi fama video tore ngara kerengi ala ga lo ga bata fi wo mala ga menge ayi ala ga diya bo mala ga diya wo ma ala ga wo mali yuge na kan fara feki wallahi mo yo na teri yuge na ala ga mini am yo yuge ma wo ngala ma ga ni mi rebe mi na re yuga ala ga mine ngara kerengi aga finne ga ka toro mo yo na gi video to ha ga li buenara wi fanyi ya nara yuge nara bara bo duniya nan kuito ala ga won mali won na la bore ma ka won sa la bore mo ngala ma gandebe kono fe nara yuge nara mufa anya mane bore si wolon put mo yo la bore bu dare be gi bore na ko le do ga be yon fante ku ibalan ga be iyele mare be ma mu ko lon naki ifa sara bula lo gonde atanga heni ne furi ku ma ko lon ani yele mera be mera itam fan yele mare be ma ya ga fo da ga be anu sa ko lo ko na ge afinni ma be sande nan na kwa alu mana la ga fa na lo go biya bilin gon no lo go yuge na ra mufa yuge bore tan inu lu ye mi te monde e bore bu dada monde ala wa ga masala aga wa no ma nya de mine ikira fa ngitongo kono nyali ge nyaari ya i sondo ngi bale i bore sa fe sondo ngi bala i bore ma e ga fe ga te sondo ngi ka wa mera a bere mera i tan fa yele mara me wule yele wule da i sondo ngi fo lo i bore be ina kana kambi ina kana aya wali nu yelara ina sondo ngi ku cancer anana fi mama ifate bende nan kanama ini muama I kanama ne isumma isalima garu na yugera e benyi yugena ra mufa ina ka isumma isalima alabe kone bonye balanga fe me furi ku ibore be ibore ra nyaago ko sa ri sondo ngi ma dine mutara ala mutara wa mahira rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutara iti masalide yagi sali khomma iti salide isondo ngi balanga kone ma ibore be amufan wommine yugena ra mufan wonno ala makula ala kana yuge ba wonya mufan isondo ngi na gam balanga na ki nyaawi me bore be kila fada mufan kora yanara ina me kora miri awene na mo kora miri isondo ngi balanga fe me bore be I kona ri furi ku iti me sal me mu yagi masali ro ala taala gomma ala ko ina ga perde tinera salira I hijabu sari ko mo sondo ngi fodari I bore ya kize to nyage fe me sondo ngi ku era kri furi ku ayuge mu na ganna amufa ala ga wo mali wonga mine ku ifangi yana ranga kire mu yo yito ala ga wo mali wonga faga musto salamu alaikum ala ga bata fi wumma umbara la no walisa